ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, समय केबे कहा पाए अटकी न थाए, किंतु समय निश्चित भाव में समस्तंकु अनेक किछि सिखाई जाई थाए। जी शिखी जाए से आग को बढ़ी जाए एवं जी बुझी न थाए से पछरे ही पड़ी रही थाए। तेणु समय सहित केबे भी आपण लड़ाई करंतु नाही, बरं आठारो किछि ना किछि निश्चित भाव में शिखु। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 17 फेब्रुआरी 2026 मंगलवार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र। आजिर राहु काल सकाळ 6:50 रु 9:13 पर्यंत रहिबो। तेणु यही समय मध्य आपण कौन शुभ बा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिन सबुठारु शुभ समय सकाळ 9:15 रु 11:20 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज मकर राशि रे एवं सूर्य कुंभ राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई एक संतुलन, धैर्य एवं व्यवहारिक चिंताधारा सहित आगक बढ़िबार दिन। आज आपण ठंडा मुंडरे आपणकर समस्त योजना गुड़ी पूरण करने को चेष्टा करिवे। आपणकर राशिर कर्ता शनिदेव आज आपणको आर्थिक एवं व्यक्तिगत विषय गुड़िक व्यवहारिक भाव में परिचालना करने पई ज्ञान प्रदान करिवे। आज आपण तरबर भाव में कौन कार्य मध्य करिवे नाही एवं चिंताशील भाव में ही आगक बढ़ी चलिए। तथापि आज आपण अत्यधिक चिंता करिबा किंबा निजको अलगा भाविबा ठारू दूरे रहंतु। अतीतर किछि चिंता को आज निज उपरे हावी हेबाकु मध्य दियंतु नाही, परं भविष्यतर योजना गुड़िक उपरे आज विशेष भाव में ध्यान दियंतु। आपणकर व्यक्तित्व को वृद्धि करिवार इच्छा आज आपणक भितरे जागृत हेबो। जे कोनोसी नूतन काम आरंभ करिवा पई दिनटी अनुकूल रहिबो। तेणु आपण निजर शक्ति को सठिक दिगरे व्यवहार करंतु। तथापि आपण आज अस्थिर अनुभव करि पारंती, किंतु एहाकु आपणको अभिभूत हेबाकु दियंतु नाही। तथापि आज आपण निजकु टिके अस्थिर अनुभव करि पारंती, किंतु एहाकु आपण निजर मन उपरे प्रभाव पकाइबाकु दियंतु नाही, बरं दुनिया आपणको हार मानिबाकु कहिले मध्य आउ थरे आज चेष्टा करिबाकु निज भितरे साहस रखंतु। विशेष भाव में आज आपण निज भितरे एक आंतरिक शक्ति अनुभव करिवे, जहा फल आपण निजे ही निज समस्या गुड़ी को परिचालना मध्य करि पारिबे। एबे आसंतु जानिबा आज दिनटी चाकरी, क्यारियर, व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि आपणक पई किपरि रहिछि। तेबे कर्म क्षेत्र रे आज अन्य मानक सहित आपणकर संपर्क भल रहिबो। आपण निज काम गुड़ी को बहुत उपभोग करिवे। जदि कोनोसी चुक्ति किंबा प्रकल्प दीर्घ दिन धरी पड़ी रहितिला, तेबे आज यह शेष हेबार संकेत रहिछि। आपण निजर धैर्य एवं विचक्षणतार सहित समस्त कष्टकर कार्यगुड़ी को मध्य समाप्त करि पारिबे। दिनटी आपणकर वैषयिक दक्षता वृद्धि करिवा पई एक भल समय हेबो। तथापि बैंकिंग क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती सेमाने सहकर्मी सहित आज किछि असुविधार सम्मुखीन होई पारंती, किंतु जो माने डाक्तरी किंबा आईनगत क्षेत्र में जड़ित अछंती सेमाने निजर तालीम किंबा गवेषणा रे निश्चित भाव में प्रगति देखा पाइबे। चाकरी रे दायित्व वृद्धि पाइब, किंतु यह आपणकर भविष्यत को सुदृढ़ करिब। सेहीपरि व्यवसाय रे जे कोनोसी छोट मोट पदक्षेप आज बड़ फलाफल देव। जदि आपण व्यवसायिक निष्पत्ति नेवा समय रे कन्फ्यूज होउछंती, तेबे निजर कर्मचारी समर्थन लोड़ंतु। विशेष भाव में जदि आज आपण परिवार सम्मति सह एक नूतन प्रकल्प आरंभ करिवे, तेबे ताहा आपणकर आत्मविश्वास को वृद्धि करिब। पार्टनरशिप रे मध्य आज कोनोसी एक नूतन काम आरंभ होई पारे। एहा छड़ा छात्र छात्री मानक मध्य आज सेमानकर पाठ पढ़ा किंबा प्रतियोगितामूलक परीक्षा संपर्क रे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकु पड़ी पारे एवं वाणिज्य और आर्थिक विभागर छात्र छात्री माने इंटर्नशिप रो सुयोग मध्य पाइबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे। तेबे आज आपणकर आर्थिक स्थिति मुख्यतः स्थिर रहिबो, किंतु आपण निजर खर्च रे श्रृंखला बजाय रखा चेष्टा करंतु। आय रे उन्नतिर मध्य संकेत रही। नूतन किछि योजना भविष्य रे लाभ आनीदेव। तेणु आपण आज टंका विषय रे चिंता करने परिवर्ते आगुआ कौन योजना कर दियंतु।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତା ସହିତ କିଛି ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ଥକାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ଭିତରର ଥକାପଣକୁ ଆଜି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଖାଇବା ଏବଂ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତା, ବିଶେଷ କରି ନିଜ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତରତାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କେବଳ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ସତେଜତା ଆଣିଦେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ଟିକେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପଛରେ ଆଜି ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ତରବର ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତମ୍ବା, କିଛି ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ ମିଠା ରୁଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।